Danas ćete, moji dragi gledatelji, saznati koja je hrana daleko najgora za funkciju vaše jetre. Jetra je jedan od najbitnijih organa našega tijela i danas znamo po svim studijima otprilike 25 do 30% odrasle populacije već ima neku od onih bolesti jetre, a u najvećem broju slučajeva imate nešto što se naziva bezalkoholna masna jetra. Možemo reći, ovo uobičajeno kronično stanje jetre javlja se kada višak masnoće pohranjuje se unutar stanica vaše jetre, prvenstveno uzrokovano konzumiranjem loše hrane. Druga verzija je kada se nakuplja masnoća u jetri radi konzumacije alkohola i ova bolest se naziva alkoholna masna jetra. Dakle, imate dvije standardne vrste bolesne jetre u ovim početnim fazama, ali vi u najvećem broju slučajeva imate ovu bezalkoholnu masnu jetru. I tu glavnu ulogu igra apsolutno vaš način života i hranu koju vi redovito konzumirate. I danas ćete saznati koja je hrana apsolutno najgora i ne želite ju nikako uzimati. Prije svega govorit ćemo o crvenom mesu, ali i ostale vrste mesa. Evo nekoliko ključnih činjenica o vezi između crvenog mesa i jetre. Crveno meso, kao što su govedina, svinjetina i janjetina, u sebi ima proteina, željeza, cinka i drugih bitnih nutrijenata. Međutim, također sadrži zasićene masti. U najvećem broju slučajeva crveno meso, ali i velike količine drugog mesa dobivaju se iz izvora koji nisu organskog podrijetla. Ja kada govorim o mojim pacijentima, mi praktično nemamo nikakvih problema ukoliko konzumiramo organsko meso. Međutim, mi živimo danas u vremenima kada je praktično nemoguće kupiti organsko meso iz organskog podrijetla. I ono što mi danas jedemo, to je meso koje je izuzetno zatrovano sa kemikalijama, konzervansima, antibioticima, recimo raznim vrstama hormona. I danas studije pokazuju, ukoliko redovito jedete meso, specijalno crveno meso iz ovih izvora koji nisu organskog podrijetla, značajno uništavate funkcioniranje vaše jetre. Visok unos zasićenih masnoća može dovesti rizik od masne jetre, posebno ako se konzumira zajedno sa visokim unosom kalorija i šećera. Masna jetra je stanje u kojem jetrene stanice akumuliraju masnoću. Redovita konzumacija zasićenih masti može pogoršati ovo stanje i uzrokovati upalu jetre. Istraživanja pokazuju da visok unos crvenog mesa značajno povećava rizik od bolesne jetre. Bezalkoholna masna jetra je početna faza. Kada to ne primijetite i ne rješavate, sljedeća faza se biti fibroza, ciroza jetre i u najgorim situacijama, nažalost, bude rak jetre. I tu zato jako vodite računa da jako malo i umjereno konzumirate specijalno crveno meso. I ono što vam želim preporučiti, postoji danas puno bolji izvor onih proteina i nutrijenata iz drugih izvora. I danas, dakle, razmišljajte, ako želite podržati zdrave jetre, razmotrite uključivanje alternativnih izvora proteina poput jaja, ribe, mahunarki, orašastih plodova i sjemenki. Ovi izvori su manje bogati zasićenim mastima i mogu pružiti važne hranjive tvari. Ako odlučite konzumirati crveno meso, odaberite nemasne komade mesa i preferirajte metode kao što su kuhanje, pečenje, recimo i dinstanje ako baš želite jesti meso. Apsolutno izbjegavajte prženje mesa. Specijalno onim masnoćama koje se smatraju nezdrave masnoće što najčešće jedete. Dakle, prženje mesa, roštiljano meso i generalno meso morate jesti u umjerenim količinama, jer u najvećem broju slučajeva, rekli smo, nisu organskog podrijetla i današnje studije su apsolutno sigurne. Konzumiranje ovakve vrste mesa značajno pogoršava zdravlje vaše jetre. Druga situacija koju morate izbjegavati biti će bijeli kruh, bijela riža, bijela tjestenina, grckalice, brza hrana i većina pekarskih proizvoda. Ako imate izbor odabrati cjelovito zrno i pšenicu umjesto bijelog kruha, tjestenine i riže, učinite to. Ako ne za porast vlakana, onda za vaše zdravlje jetre. Rafinirani ugljikohidrati i prerađena zrna kojima su oduzeta vlakna imaju veći glikemijski indeks, on minimalno obrađenih samih žitarica. I ono što vam zapravo želim reći, jedan od razloga zašto imate bolesnu jetru biti će velika povezanost, enormne količine šećera u vašem krvotoku. Ovo je jedan od onih epidemija modernog čovjeka, biti će zapravo rezistencija na inzulin koji se u nekakvom doglednom vremenu pretvara u dijabetes.
Vi ukoliko imate rezistenciju na inzulin, a što u najvećem broju slučajeva već imate, povećana razina šećera u krvi, vi to ne prepoznajete, značajno negativno djeluje na funkcioniranje vaše jetre. I onda razmišljate da redovito konzumiranje ove hrane značajno iscrpljuje gušteraču i uzrokuje da tijelo postane otporno na inzulin. Bijelo brašno proizvodi se od pšenice koja je prošla proces prerade, pri čemu je uključen vanjski sloj ljuskica i klica. I kao rezultat toga bijelo brašno sadrži minimalno ili ništa vlakana, vitamina, minerala u usporedi sa cjelovitim brašnom. U jednostavnoj verziji, dakle, bijelo brašno nema nikakvih nutrijenata u sebi, što je još gore od svega. Bijelo brašno, bijela riža, bijela tjestenina, dakle to se smatra sličnim vrstama namirnica. Razmišljajte da u sebi imaju veliku količinu nečega što se nazivaju antinutrijenti. A što su zapravo antinutrijenti? Moramo razmišljati da oni imaju veliki negativni utjecaj na naše zdravlje. Primjeri antinutrijenata uključuju fitinsku kiselinu, koja se nalazi u žitaricama i drugim namirnicama. Ona često ometa apsorpciju minerala poput kalcija, željeza, cinka i magnezija. Proizvodi od bijeloga brašna imaju visoki glikemijski indeks, što znači da brzo povećavaju razinu šećera u krvi nakon konzumacije. I rekli smo da šećer je veliki neprijatelj našega zdravlja, neprijatelj je zdravlja vaše jetre. I razmišljajte, unosom bijeloga brašna, bijele riže, bijele tjestenine u jako kratkom vremenskom periodu značajno povećavate razinu šećera u vašoj krvi. Prevedeno znači redovito konzumiranje ovakvih namirnica dovode se u iznimnu opasnost od oboljenja jetre, specijalno rekli smo masne jetre, pa kasnije i ostalih situacija. Možemo reći, danas znamo da je inzulinska rezistencija uzrok bolesne jetre, jer stanice u mišićima, masti i jetri ne reagiraju pravilno na hormon, koji se naziva inzulin, što ga onda dovodi do problema. Kada se neke od ovih molekula masti nakupljaju u stanicama jetre, tada se razvija masna jetra. I što vi zapravo želite? Želite zamijeniti bijelo brašno, bijelu rižu, bijelu tjesteninu kada god možete sa cjelovitim zrnom ili cjelovitim žitaricama. Razmišljajte iz te perspektive da želite konzumirati integralnu rižu, kvinoju, recimo zobene pahuljice i druge vrste namirnica koje su, ajmo reći, zdravija zamjena za samo bijelo brašno. Dakle, bijelo brašno, proizvodi od bijeloga brašna izbjegavajte, jako su loši za zdravlje vaše jetre. Treća stvar koja je kriminalna za vašu jetru, a to sam malo prije napomenuo, apsolutno će biti redovita konzumacija samoga šećera. Šećer ima značajan utjecaj na zdravlje jetre, posebno kada je unos šećera prekomjeran ili kada se radi o rafiniranim šećerima. Prekomjerni unos šećera, posebno fruktoze, može povećati rizik od masne jetre i steatoze. I kada se konzumira u velikim količinama, višak fruktoze se pretvara u masne kiseline koje se skladište u jetri. Ovo može dovesti do nakupljanja masnih naslaga i oštećenja jetre. Dakle, vodite računa, sve što znate da u svom sastavu ima šećer, trebali bi izbjegavati, specijalno rafinirani prerađeni šećer. Međutim, nećete vjerovati i ovom velikom broju vas ne pada na pamet. Redovito konzumiranje i fruktoze, koja, ajmo tako reći, voćni šećer, u velikim količinama značajno može opteretiti funkcioniranje vaše jetre i kasnije uzrokovati nešto što mi nazivamo bolesna ili masna jetra. Apsolutno vodite računa, fruktoza je jednostavni šećer koji se nalazi u voću, povrću i medu. Kada je riječ o utjecaju fruktoze na jetru, postoji nekoliko važnih činjenica koje trebate uzeti u obzir. Fruktoza se obrađuje i u jetri, gdje se pretvara u glukozu i masne kiseline. Količina fruktoze koju unosimo preko hrane može utjecati na način koji se metabolizira i obrađuje u jetri. Prekomjeran unos fruktoze, posebno kroz dodane šećere i visoko fruktozne sirupe u prerađenim namirnicama i napitcima, može značajno povećati rizik od same masne jetre. Jeste shvatili, moji dragi gledatelji, sve vrste šećera, slastice, specijalno sokovi, alkohol, energetska pića su katastrofa za vašu jetru. Vi samo to nastavite dalje konzumirati, možete očekivati značajno pogoršavanje zdravlja jetre, a čim je vaša jetra u goroj situaciji, možete očekivati značajno pogoršavanje vašega zdravlja. I danas vodite računa. Voće sadrži vlakna koja usporavaju apsorpciju šećera i pružaju koristi za probavu i zdravlje.
Međutim, dodani šećeri i visokofruktozni kukuruzni sirup prisutni u gaziranim pićima, slatkišima i prerađenim hrani često su povezani sa povećanim unosom fruktoze i negativnim utjecajima na vaše zdravlje, što itekako morate voditi računa. Dakle, moji dragi gledatelji, čak i kada konzumirate ono voće kao takvo jedete jako umjereno u jednome danu. Neću uopće spominjati kada je nešto špricano herbicidima, pesticidima. Organsko voće isto tako. Morate konzumirati, 1 do 2 voćke dnevno, nikako ne smijete jesti, kilu naranđi, kilu mandarina, kilu banana dnevno ne valja, jer unosite veliku količinu fruktoze. Dakle, sve što u sebi ima šećera, morate specijalno rafinirani šećer treba izbaciti iz prehrane, fruktozu izuzetno umjereno. I dalje vodite računa, postoji nešto što se naziva izolat proteina soje. I ovih proteina dobiveni iz soje, biljka koja je bogata proteinima. One proizvedeni iz soje putem procesa ekstrakcije proteina iz sojinih zrna. Tokom ovoga procesa većina masnoća i ugljikohidrata u soji se uklanja, ostavljajući za sobom visoko koncentrirani protein. Problem kod ove situacije je što tijekom procesa izoliranja proteina iz soje industrija upotrebljava visoku koncentraciju štetnih sastojaka. I ovo je nešto što vi u najvećem broju slučajeva nikada niste ni čuli i ne znate da u većini namirnica koje vi danas koristite u sebi sadrže izolate zapravo ove same soje. Dakle, ekstrahirana soja tijekom određene proizvodnje sa izuzetno velikom količinom kemikalija dobijate ovu situaciju. I razmišljajte, izolat proteina soje je izuzetno čist izvor proteina koji sadrži esencijalne aminokiseline potrebne za rast i razvoj tijela. Možemo reći da je često niskokaloričan i bez kolesterola i često je popularan izbor za vegetarijance, vegane i one koji žele smanjiti unos životinjskih bjelančevina. Ovaj oblik proteina se koristi u različitim proizvodima poput proteinskih prahova, energetskih pločica, zamjene za obrok, pekarskih proizvoda i drugih vrsta namirnica. I o tome jako morate voditi računa. Drugi puta kada kupujete proizvode i ako vidite proizvode koje u sebi imaju visoku koncentraciju izolata same soje, lako moguće da ćete značajno uništavati zdravlje vaše jetre ako prekomjerno naravno konzumirate ovakve vrste proizvoda. Dakle, vodite računa o ovome, moji dragi gledatelji. Jetra je jedan od najbitnijih organa našeg tijela i ukoliko konzumirate redovito ove namirnice, što u najvećem broju slučajeva radite, značajno opterećujete funkciju jetre, a to nikako ne želite. Moji dragi gledatelji, ukoliko ste našli da je ovaj video zapis pomogao vama, bilo bi lijepo da ga podijelite sa vama dragim osobama. Moji dragi gledatelji, postoje određeni simptomi koji značajno pokazuju da imate samu lošu funkciju jetre. Koji su rani simptomi bolesne jetre? Otkrite u ovom video zapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite. Pratite me i dalje. Do druge emisije, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.